ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେମୀମାନେ ମିଶି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନଠାରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଅହିଂସା ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମଣିଷ ମନରେ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ ଅତିମାତ୍ରାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅହିଂସା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସହବାସ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। हेमंत पंडा सूचना अधिकार कर्मी प्रतिवर्ष परी आज आम एठारे सम्मिलित होइछु गांधी प्रेमी माने पवित्र गांधी जयंती रे। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। सारा विश्व आज गांधीजी आदर्श रे अनुप्राणित होगापाई एक संकल्प दिवस। सारा विश्व आज मथानत होइछि गांधीजी आदर्श विचारधारा उपरे एवं आगामी दिन रे शांतिर सह सहावस्थान पाई गांधी विचार एकमात्र विचार भावरे समग्र विश्व रे आदृति लाभ करिबारे लागिछि। समग्र विश्वर 120 रु ऊर्ध्व देश रे गांधी प्रतिमूर्ति रहितिले मध्य गांधींकर विचार आहुरी परिव्याप्त होबारे लागिछि। प्राय प्राय समस्त देश रे आज गांधी प्रेमी रहिचंती। यह भारत वर्ष पई एक गर्व और गौरवर विषय। गांधींकर विचार जेते दिन ए समग्र विश्व रहिथिबो गांधींकर विचार आहुरी आहुरी परिव्याप्त होबारे लागिथिबो। आज आम एही संकल्प नहीं करी गांधीजींकर जयंती एठारे पालन करूँ। बलांगीरु अंजु पृष्टिंक रिपोर्ट विश्व विजय न्यूज ओडिशा।